Okay, good evening to each of every one of us. Nandito naman ang iyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero. Welcome to my FB page and YouTube channel. At this point of time, we continue our program, the main theme, the Gospel of the Kingdom. Adlaw Sabado karon galaigson o gugma adlaw atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Pizza 22 sa bulan sa Marso, year 2025. O ganining gabi, ato ang subject galaigson matungod kini sa maong price, no? The price. Unsa maning price mga kaigsunan. Apan sa dili pa nato ni ipadayon sa unahan, adunay pasay sa Biblia nga makita dinhi sa Genesis chapter 15 verse 1. After these things the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Nalaygon ang pulong sa Ginoo. Inaot nga nakatune in na sab kamo karon o nakatutok na sab sa ato ang programa The Gospel of the Kingdom, o nga ato ang subject karon, the price, o atuta sa kaning gitawag nga mga definition of term galaigson, unsa maning meaning sa price. Matod pa dinhi sa definition of terms, ang meaning sa prize atong kuha ang meaning, a thing given as a reward to the winner of a competition. So, reward is recompense or prize, award or honor. So, dili ra maglayo ang ilahang kahulugan higalaigson. So, mao kini ang bugti ganti sa diin nga nidaog ang maong tigdudula. So mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, tutuki pagayo kay ato ang sinsilyohon pagayo ang mga pagtulunan sa Ginoo nining gagabion. Now, una sa tanan, masabot nato nga si Ginoong Kristo mo'y ato ang great and exceeding or great reward, no? Jesus is my reward. Now, if you study about reward or price, singular ni mga kaigsunan, di ka makabasa sa Biblia nga rewards, no? Tungod kay nag-isa lang nga persona. Diin daan ang gisulti sa Old Testament, and Genesis 15 og ato sa mga masabot diri sa New Testament nga diin nagisgot og balos o bugti ganti nga diin maangko nato si Ginoong Hesukristo. Usbon ako sa Genesis, gisulti na daan kini sa Ginoo kaniadto sa mga patriarch nga si Abraham gipasaligan nga matud pa dinhi, I am thy shield, matud pa sa Ginoo and thy exceeding great reward. O sa New Testament na pod, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. So bali, kung magmadaogon ka sa imuhang pagpakigbugno o nyapil ka sa dagang lumbang Kristiyanon, maangkon nimo si Ginoong Hesukristo o makauban nimo siya for eternity. So mao na ang atong makita dinhi, no? Nga magisgot kita og price. Dugang pa, ikaduha, adunay mga price nga giandam sa Dios o reward nga nakategory lang ni sa tulo. Ang kini gitawag nga gold nag-stand sa 100%, o kini gitawag nga silver nag-stand sa 60%, o ang ikatulo precious stone nag-stand sa
30%. Mao kini ang pasahe sa Biblia tong mabasa din sa 1 Corinthians 3:12 to 14. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble, every man's work shall be made manifest, for the days shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide with he hath built thereupon, he shall receive a reward. So mo ni ato makita mga kaigsunan nga ang pasado dinhi ang gitawag gold, silver, and precious stones. O ang pagkilatis sa atong Ginoo, ikilatis man by fire. So ang kining gitawag nga wood ug hay, stubble, perti gina siyang sunuga higaligson. O kung ato ni siyang i-rate o percentage, gisulti pod sa Matthew 13:23, but he that receives seed into a good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100, some 60, and some 30. So klaro galaigson dinhi sa balang kasulatan adunay grado nga gihatag sa Ginoo ngani perting ubusa aron lang gyud nga daghang makapasar pero walay daghang ni intra. O kadto daw nga namati sa pulong sa Ginoo, isa na ka nga namati karon og nagbiyo og imo kining nasabtan kung unsa ang mga ganti nga giandam sa Dios para nimo ug kanatong tanan nga niapil sa dagan sa lumbang Kristohanon. Og kung mahit nimo ang 100 o either 60 o 30, meaning nakapasar ka. Ay ang 100% mo na ang most outstanding faithful nga tao sa Ginoo, samantala kining second na 60% o ang third 30%. So ingon ana lang ang mga award ug honor nga giandam sa Ginoo alang siyang mga hinigugmang katawan. Dugang pa, ang gold mga kaigsunan 100% dili mugawas sa syudad. So naa siya sa syudad og ang iyang katungdanan dito di basta-basta og makaikag nga tan-awon sa gawas tungod kay yahay kayo, no? Dili mo gawas ma-retain diha sa gingharian. Kay kitang tanan hinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sa mga butang nga nabuhat diha sa iyang lawas sumala sa iyang nahimo, maayo ba kini o dautan. So ang basihan sa Ginoo sa hatag og ganti ang price nga iyang giandam alang sa tagsa-tagsa nato gibase sa ato ang pagpaningkamot samtang naapatan niini nga lawas higaligson. Matod pa sa Revelation 3:12, kaniya nga nagamadaogon na akong paghimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios ug dili na siya magagula niini og igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga nanao gikan sa langit gikan sa akong Dios ug akong isulat diha kaniya ang akong bag-o nga ngalan. So, di ba? Dili siya maggawas sa syudad, no? O gatong matimbang-timbang nga ang mga bata nga inosente nga namatay, aberto ang gingharian para nila, no? So, siguro mga doorkeeper sila dito. So, kining matutom kayo og grabe kayo ka kugihan og matino manon nahit niya ang 100%. So, diha gyapon siya sa gingharian maritin og dili siya maggawas gawas sulod. Dayon ta mga kaigsunan, kining silver 60% mo kuha sa mga abot gikan sa kanasuran ngadto sa sulod sa syudad. So ato makita nga mugawas ni sila mga kaigsunan, no? Og mabasa nato sa Revelation 21:24 ug ang mga kanasuran kanila nga mga niluwas managpanglakaw sa kahayag nini ug ang mga hari sa yuta managdala sa ilang himaya ug dungog ngadto sa sulod niini. So atong makita nga ang kanasuran nga luwas
man pitpol man og luwas pa kay impirmahanon nga na pick up diya sa mga grupo nga founded by men, dili sila makasulod. Ang ila lang hari mo'y makasulod og magdala og dalad o dadon dito ang tawag nga dungog og himaya. Dugang pa Revelation 21:25 og ang ihang mga pultahan dili gayod pagasirhan sa maadlaw kay wala nay gabi dito. So mao na sa eternity wala nay pagsira ang maong mga gate, mga kaigsunan. Sa nindo tara ba kay jasper wall nya, perlas ang gate nya, ang dalan ini lunlon bulawan. Muna ang gingharian sa atong Ginoo. Revelation 21:26 og ilhang pagadadon ang himaya og dungog sa kanasuran ngadto sa sulod niini. So mao na ang 60%. Kumbaga kung i-rating na to sikan, mugawa sila og ilahang kuhaon ang kining gitawag nga dugog himaya nga gikan sa kanasuran og dadon ngadto sa sulod sa siyudad sa atong Ginoo nga mao ang bag-ong Jerusalem. Kini nga ikatulo nga precious stones, igo lang gyud nakapasar 30%, muhari sa luwas nga kanasuran og maghatod sa mga abot ngadto sa pultahan sa siyudad. So grabe mga kaigsunan ang kining Save Nations, magdaro man na sila, mag-harvest niya ang abot kuhaon, no? Og dadon dito sa pultahan sa siyudad. Matod pa din sa Revelation 2:26, ug siya nga nagamadaogon og nagatuman sa akong mga buhat hangtod sa katapusan nga na kaniya igahatag ko ang kagahom ibabaw sa kanasuran. Og ihang paghaharian sila pinaagig ulisi nga puthaw nga magadugmok kanila sama sa mga kulon nga pagadugmokon maingon sa gahom nga nadawat ko gikan sa akong amahan. So mao ni ang igo lang nakapasar, pero sa payan kay tagaan og katungod nga maghari sa maong mga kanasuran. Ang uban ni ana maghari isa ka nasod, duha ka nasod, tulo ka nasod, pat ka nasod, lima ka nasod, ang uban napulo ka nasod. O depende na sa maong accomplishment nga nahimo din na nagmadaogon nga katawhan sa atong Ginoo. Revelation 21:24 ug ang mga kanasuran kaliang nga mga niluwas managpanlakaw sa kahayag niini ug ang mga hari sa yuta managdala sa ilang himaya ug dungog ngadto sa sulod niini. So mo na mga kaigsunan. Og doon na po'y kanang gitawag nga kategory ang kahayag, no? Ang kanang gitawag nga kasilaw unya. Kung nahit nimo ang 100% mo mudanag ka sama sa adlaw, og ang uban mudanag sama sa bulan, og ang uban sama sa stars. So atong mabasa is Daniel 12:3, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many of righteousness as the stars forever and ever. You see? So magadanag siya sama sa adlaw nga naa sa iyahang kahayag naa sa firmament. O dugang pa sa Matthew 3:43, then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father, who hath ears to hear, let him hear. So mga kigsunan na kung imo na ning natunan og nadungog, so kinahanglan nga ibutang sa atong nagkasing-kasing kay ato kining i-work out aron mahit na to ning first, second, third, whatever, depende sa imuhang kakusgon, no? Philippians 2:15, that he may blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of the crook, the perverse nation, among whom ye shine as stars in the world. So naay magsidlak sama sa bituon unya, no? Sidlak ya po ning bituon hasta ning bulan, hasta ning adlaw. Mao na ang atong makita ya sa Biblia, mga kaigsunan. Ang kining ikaw tulo dunay yandam usab sa Ginoo nga prize nga 5 ka crowns, no? Crown of life, ikaduha incorruptible crown, ang ikatulo crown of righteousness, ang ikaapat
crown of glory, ikalima crown of rejoicing. So kining crown of glory, pastor gyud ang makadawat niya na, no? Pero kining crown of life, so kadtong nagiputlag mga liog, tong loyal o wala gyud ni nigluib kan Jesus Christ, so, dawat ang crown of life, no? Incorruptible crown, so bali ma-impute ni, no? Dili siguro ni siya makuha og itaod-taod kay basig mawala. So murag i-impute ni sa atoa crown of righteousness, crown of glory, crown of rejoicing. So mo na ikaupat nga prize nga giandam sa Dios nga 5 crowns, no? Og in the cabinet training or Big Brother house sa ato ang Ginoo igalaigsoon, diin naata sa arena sa maong dakong drama sa Dios o contest ang gingharian sa tong Ginoo sama ni sa gitawag nga soldier, no? Nga as a good soldier matud pa ni Pablo. So fight kita, no? Fought the good fight. Ang ikaduha sama pud sa athlete, no? Athletic nga matud pa sa Hebrews 12:1, let us run with patience the race. Og ang padula sa atong Ginoo sama pud sa nag-eskwela, no? 2 Timothy 4:7, I have finished my course. Si Pablo iyahang gisulti nga gihuman gyud niya ang kurso nga iyang gikuha diha sa kining gitawag nga gingharian. O gikaupat like wedding, no? Ephesians 1:13-14, ang balang espiritu mao kini ang patinga o nagsilyo o as a token o emblem, sign or symbol nga diin na mooy balikan o pakaslan sa atong Ginoo. Kung dili ka maluibon, karga ka sa faithful bride o mapakaslan higala igsoon, no? Tungod kay naanay gibilin nga token nga mao ang balang espiritu nga nag-indwell diha sa iyang tinuod nga iglesia. Ikalima like treasure, no? Imong mabasa diha Matthew 13:44 hangtod sa 46 nga diin adunay usa ka mamumuo nga nakakita siya treasure sa mong dapit, unya iya kining nakita og ni uli siya og iyang gibaligya tanan, sold all that he had and bought it. Baligya niya tanang mga kabtangan niya og iyang gipalit kadtong maong area nga diin adunay treasure dito, no? Kay kung di niya paliton, so iyahang kuwao na, no, illegal entry, no? Mahimo na siyang kuan kining say tawag ana una nga paliton sa ang maong area aron nga maangkon niya ang maong treasure. So ingon niya na usab ang atong kahimtang higala igsoon samtang niapilta sa Big Brother house sa atong Ginoo o kanang gitawag nga cabinet training. Ikaunom like business, no? Mura pud tag ni apil og kanang gitawag kingdom business nga ang atong kapital maulang ang godliness aron nga makaangkon ta og great gain. Ikapito like farmer, so sama pud sa mag-uuma nga ginahalan nga mapailubon nga naghulat sa maong init ug ulan unya maaron sa pag-harvest, no? Partake care of the fruits. Sama pud ta sa niapil og games, no? Nga strive lawfully ang magdudula daw dili daw kuno makadawat og ganti kung unless nga nag-abide siya sa rules and regulation. So it is a matter of competitor and spectator. Ang spectator nagtanaw lang na, wala ni appeals dagan sa lumba. O unsa ba wala gid siya nag hands on. So di ka mag-expect nga modaog ka. Ang iglesia tong Ginoo nga nagpalista, nagparehistro kinahanglan modula gyud mga kaigsonan aron dili ka matawag og spectator, kundi competitor. Unya mo abide sa rule and regulation. So mga kaigsonan dugang pa kini mo na ang dako kaayong isyu ang 2 John 1:9, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ
hath not God? He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Mao nay peligro kay galayson, no? Ngay kung dili ka magpabilin sa doktrina ni Kristo, wala kay Dios. Nganong wa man kay Dios? Kay dili ka mahisama sa Dios, no? Kay ang promotion man gud sa Ginoo gikan sa kaaway, hantod nahimo kang servant, hantod nahimo nimo siyang friends, nahimo nimo siyang igsoon, brethren, og nahimo nimo siyang og nahit nimo ang maghari, no? Og himuon kang Dios nga gamay, mao na nga wala kay Dios kung wa ka nagpabilin di sa doktrina sa Ginoo. Sama ka sa nga di magpabilin, di ka magmabungahon. Unya matod pa rin, he that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. So kumplito, no? Nganong naa kay amahan o anak tungod kay gipakaslan ka ni Jesus Christ o nakasulod ka sa kingharian. Naaman dito ang triune God, no? So mo na ibot pasabot apan kung napili ka 29% ra imong nahit, so naakas gawa sa syudad. So wala kay amahan, wala kay anak, wala ka nang pabili sa doktrina sa itong Ginoo. So paano ka makapasar nga ang doctrine sa itong Ginoo mao na ang treasure map, no? Dili gyud nimo makuha ang treasure sa gingharian kung wala kay kanang guide o doktrina diha kang Ginoong Hesukristo. So mubo ra man mga kaigsunan, katapusan naapay kalima nga itawag nga surprise nga mga presyo o price, ganti, reward nga gitagana sa atong Ginoo nga wala ni nasulat. Matud pa dinhi sa unang Korinto 2:9, but as it is written, I hath not seen, nor ears heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So klaro kay mga kaigsunan, kini nga maong gitawag nga surprise, iwa man ni nasulat, ula pud ni na nakita sa atong mga mata, ug wa pud nato ni nadungog, wa ni giwali, wa ni gidoktrina, unya wa pud ni nasulod sa kanang kasing-kasing sa usa ka tawo. Mga butang kuno, no? Matud pa sa atong Ginoo nga gi-prepare sa atong Ginoo para daw niadtong nahigugma kaniya. Kung nahigugma ka sa Ginoo higala igsoon, i-jot down og balik-balik ka kini pagtanaw o pagbiyo aron nga din naa kay hint alang sa pag sulod sa gingharian tungod kay wala na port, no? First, second, third ra mga kaigsunan. May the Lord God richly bless us all. Hinaot mga kaigsunan na nining puntuha na panalanginan ang matag usa kaninyo o kanatong tanan sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kining inyong ubos nga alagad si Pastor Armando Ismontero. Manamilit kanto kaninyo, ayaw mo kalimot sa pag subscribe o pag-like sa akong YouTube channel o pag-share sa maong mga mayong balita sa gingharian mga kaigsunan aron sa ingon niana ang pulong sa atong Ginoo mapasa gayod sa matag usa kay matod pa sa atong ang Ginoo sa ato ang golden text nga kung igawali na ang maayong balita sa gingharian sa tibuok kalibutan o mao na daw kuno ang katapusan. So daghang salamat. Bye-bye on God bless us all.